Tan! Itan! Agangas kamot ah! Hanggang sa Nya, kaya pa? hanggang doon sa truck. Sa labas. Ate Jackie nag-push out ti labinan. Ni Ate Mijay. Ate... Ya, ate nang. Aray! Ne, talo ko ka dyan. May sa tama, may sa cook ajay te, maipumikok mit to yun. Ano tayo toy? 5. 5 kami to unog. Sige, arami dami 5 ajay ko. Aray kamot. Ano? Agaray ka ulit ate Jackie ta iwaras ko na. 468 lang natin. Awan, brown out ka now. 468 sweldo, pero ang trabaho pang 700 per oras. Daig mo pang kalabas.